गो विरजा जगतर जननी गाइबाकू इच्छा बलिछि तोर अमृत बाणी गुरुदेव पाद पद्मरे आद्यरे मो शरण गुरु कृपा सीना संसारे मुक्तिर कारण शुण शुण सभा जने हो मोर भाई भौणी कहिबी विरजा मातांक दिव्य अमृत बाणी अनल संभूता अटंती सीता जगत माता जुगे जुगे अग्निकुंडरू हेउथंती संभूता सत्य जुगे देव कुलंक दुख खंडिबा पाई अनल गर्भरू जन्मिले दुर्गा रूप को नहीं महिषासुर को विनाशी धरा भारा निवारी भक्त जने देले फेराई सुख संपद सिरी त्रेतया जुगरे रावण बध करिबा पाई माया सीता रूपे अग्निरू जन्मिले महामाई आदि माता संगे श्री राम लंका गड़रे पसी रावण संगते राक्षस बल देले विनाशी द्वापर जुगरे पृथ्वी भारा उश्वास पाई लोड़िले जगत मातांकु स्वयं वैकुंठ साई द्रुपद राजांक राइजे व्यासदेवंकु घेनी यज्ञ नलरू संभूत हेले से जाग्ञ सेनी द्रुपद नंदिनी द्रौपदी छळे कुरु सैन्य दुर्योधन संगे होइले सर्वदुष्ट दलन धराधाम तेजी श्री कृष्ण गले वैकुंठपुर घोर कଳି जुग मर्त्यरे कला काय विस्तार कଳି कळु सरु भकत जन उद्धार पाई वेदवर ब्रह्मा निकटे सर्वे मिलिले जाई पत्र जोड़ी मुंदना कले अमर कुल कणीर प्रभाव मर्त्यरे होइलाणी प्रबल भकत जनंकु हेउछि दुष्टंक अत्याचार बेल थाऊ थाऊ भदेव करंतु प्रतिकार अमर गणक संगते ब्रह्मा मर्त्यकु जाई स्थान निरूपण करिले यज्ञ करिबा पाई कलिंग देश तटई पुण्य क्षेत्र रे सारा घंच जंगल रे पूरी तो नथिला घर द्वार चंपा नागेश्वर कमाल छुरी अनाटगर जुई जाई मल्ली सेवती कदम कनियर जाति जाति फूल सुबासे महकोई कानन भ्रमंती भ्रमर माल जे कोइलीर पूजन विंध्यगिरी बर निकट पाद परे शोभित मालती लतारे बेष्टित नाही किरण पात
ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ତହିଁ। ଖଗ ମୃଗ ସଙ୍ଗେ ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଲି ନାଚେ ବରହି। ଦେଖିଏ ସୁରମ୍ୟ କାନନ ଆନନ୍ଦେ ବେଦବର। ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ହୋଇଲେ ଆଗ ଭର। ମୁଖଶାଳା କରି ନିର୍ମାଣ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଇ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କୁ ନେଇ। ହୋମ ଆୟୋଜନ କରାଇ କୁଣ୍ଡେ ସମିଧ ଭରି। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି। ଗଗନ ପବନ କମ୍ପିଲା ହୋମ ଧୂମ ଗନ୍ଧରେ। ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଳିଲା ଅଗ୍ନି ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଋଷିଏ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଲେ। ଅନଳ କୁଣ୍ଡରୁ ମାତା ଯେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଲେ। ଯେତେ ଋଷି ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧଚାରଣ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ପଦେ କଲେ ଜଣାଣ। ବିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରେ ହେବାରୁ ରାଜା। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମ ତକ୍ଷଣେ ନାମ ଦେଲେ ବିରଜା। ବିଗତ ରଜା ଯେ ଅଟନ୍ତି ସକଳ ଦେବ ନାରୀ। ତେଣୁ କରି ନାମ ବିରଜା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ବିଚାରି। ବିଶେଷରେ ରାଜା ହେବାରୁ ନାମ ହେଲା ବିରଜା। ସର୍ବଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା। ଯେଉଁ ହୋମକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବୀ ହେଲେ ବାହାର। ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ନାମେ ପୋଖରୀ ରହିଛି ସେହିଠାର। ସୁରପୁର ନଦୀ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ବୈତରଣୀ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ପାଇଁକି ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ବରଣୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବୀ ବୈତରଣୀ। ନାସିକା ଠାରୁ ବହିଲେ ନଦୀରୁ ପରେ ପୁଣି। ବହୁ ଦୀର୍ଘ ମାର୍ଗ ଅଟଇ ସେହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଚଳିବି ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମାତ। ଦେବୀ ବାଣୀ ଶୁଣି ବିରଞ୍ଚି କହିଦେଲେ ବୁଝାଇ। ପ୍ରତି 5 କ୍ରୋଶେ ସ୍ଥାପିବି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମୁହିଁ। ସେହି ଲିଙ୍ଗ କରି ଦର୍ଶନ ଧୋଇ ତାଙ୍କ ଚରଣ। ଗମିବୁ ସରଳ ମାର୍ଗରେ କହିଦେଲି କାରଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବେଳ ହୋଇଲେ ବାଦ୍ୟ ଟମକ ଶୁଣି। ପ୍ରବେଶିଣ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଭରିଦେବୁ ତୁ ପାଣି। ଏତେ କହି ଗୁନାସିକାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିଲେ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ବୋଲି ନାମ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ରଖିଲେ। ଧୋଇ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଚରଣ ଦେବୀ ହେଲେ ବାହାର। ଦେବୀ ହେଲେ ବାହାର। ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭେଟିଲେ ସର୍ବ ଶିବ ଶଙ୍କର। ସର୍ବ ଶିବ ଶଙ୍କର। ବେଦପତି ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କରନ୍ତି ଗତି। କରି କରନ୍ତି ଗତି। ବିବିଧ ବାଇଦ ବାଜିବ ହୋଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ହୋଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଟଇ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ। ଘୁମୁରା ବାଇଦ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ଚଞ୍ଚଳ। ବିଚାରିଲେ ବୈତରଣୀ
ଯଜ୍ଞ ହେଲା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭିଲାଣି ଢୋଲ ଟମକ ଗତି କରିଲେ ତୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆଖୁଆ ପଦା ନିକଟେ ଆସି ପ୍ରଖର ଫେନିର ସ୍ରୋତରେ ନୀଳ ସଲିଳ ରାଶି। ବେଦବର ଦେଲେ ଅନାଇ ଏ ତ ଆସୁଛି ଧାଇ। ସରି ନାହିଁ ହୋମ କର୍ମ ତ ଅଗ୍ନି ଦେ ବୋଲି ଭାଇ। ନିକଟ ପାଶେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବାମ ଚରଣ। ଦେଲେ ବାମ ଚରଣ। ରୋକିବାକୁ ଗତି ପଥ ଯେ କରିବାକୁ ବାରଣ। କରିବାକୁ ବାରଣ। ବାଧା ବନ୍ଧନକୁ ନ ମାନି ଡେଇଁଗଲା ଚରଣ। ଡେଇଁଗଲା ଚରଣ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାଟିଲେ ରେଖା ବାମକୁ ଜାଣ। ରେଖା ବାମକୁ ଜାଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କିଞ୍ଚିତେ ସ୍ରୋତ ଗଲା ଯେ ବହି। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ରେଖାରୁ ବୁଢ଼ା ନଦୀ ବୋଲାଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବହିଲେ ଶବ୍ଦ ରେଖାଟି ଜାଣ। ପଦ୍ମହଂସ ରେଖା ଯମୁନାକୁ ସଭଦ୍ରାଟି ପୁଣ। ସରଳ ରେଖାରେ ଗମିଲେ ତହୁଁ ବୈତରଣୀ। ଶେଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭେଟିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି ଦେଲେ ବୁଲାଇ। ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ନାମରେ ଗଙ୍ଗା ରହିଲେ ତହିଁ। ସ୍ଥାନ ଅଟଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପିତୃ ମାତୃ ଅସ୍ଥି ସେଠାରେ କରନ୍ତି ବିସର୍ଜନ। ସପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ। ଯେତେବେଳେ ହୋମକୁଣ୍ଡରୁ ଦେବୀ ହେଲେ ବାହାର। ନଥିଲା ସୌଧ ଅଟ୍ଟାଳି ନଥିଲା ତ ମନ୍ଦିର। ଚମ୍ପାବନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିହାର। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜନବସତି ହୋଇଲା ସେହିଠାର। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୋଟି ପ୍ରଥମେ ତହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବିରଜା ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ବିରଜାପୁର ଭଲା। କଷଣ ନ ସହି ପାରି ହେଲେ ବାହାର। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆସି ମିଳିଲେ ଦୁହେଁ ଯାଜନଗର। ଯମଜ ସନ୍ତାନ ମଗଧରା ଯାଙ୍କର ସେ ଦୁଇ। ବିମଳା ନାମରେ ଭଉଣୀ ଯଜାତି ନାମେ ଭାଇ। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆସି ବିରଜାପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ମାତା ବିରଜାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରେ ନୀତି ମନ ବଜାଇ। ସୁବାସ କୁସୁମେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଉଥାନ୍ତି ସଜାଇ।
सुपक्व फल को नैवेद्य लगाई उदर तोषंती जतने दुई भौणी भाई पुरुष बेशरे विमला तांती जजाति पासे नारी बोली तांकु जानती नाही केही विशेष उत्तर कोशल राजांक कन्या नाम ललिता वन विहार को गमन पाई करिले चिंता संग सखी घेनी साथी रे जे माहेले बाहर मृगया बेसरे ललिता संग सखिया बर क्रमे क्रमे जाई बिरजापुरे प्रवेश हेले बिरजा मातांको दर्शन करी तृप्ति लभिले पुरुष बेशरे विमला एक पाद पतले शयन समय ललिता तांको देखिले डोळे विचारिले दिव्य पुरुष एत सरग शशी मध्यमंडल रे सते की अबा पड़ीची खसी केहू भाग्यवती जोसार भाग्य हेब भाग्य नियत एपरी सुंदर पुरुषंकर धरिब हाथ भवन राय जे ललिता करुथिले भ्रमण एकाले विमला उठिला निद्रा हेला भंजन सहचरी गण प्रवेशी विमला को जणाई तुम्ह रूप देखि मोहित अम्भरी जे माधेई विमला बोइले पुरुष नुहे ओटे मुनारी पुरुष बेशरे सर्वदा आए भ्रमण करी लाजते जिजे मा धइले जाई विमला कर आज ठारु जण मितणी तुम्भे हेलो मोहर उत्तर कोशल राजांक मुही अटे दुलणी निमंत्रण देली आसीबो आम्भपुरे भौणी पाट शाढ़ी सुना बड़ा जे पाट ओढ़णी पूर्ण विमलांक हस्ते कौशल जेमा कले प्रदान एही वस्त्र एही भूषण मान मंडणी होई आम्भपुरे निश्चय आसीबो कहि जाउछि सही एते बोली जे मा सखींक संगे कले गमन एकथा विमला जजाति पासे कला वर्णन जजाति बोइले भौणी तुम्भ स्थान रे मुही बसन भूषण पिंदिण तांक पुरे जीवई कामिनी मिलन लालस कला उच्चाट मन मनुष्यर किबा समर्थ एत विधि विधान
होई जजाति मिली कौशलपुरे ललिता मितणी बोली जे कहीदेला सेठारे कर धरी सहचरी जे मापुर कुने अति समादरे पलंग परे देले बसाई दिवा अभिनय शेषरे निशी हेला प्रवेश आसिला धरणी सुंदरी पिंधिण कला बेश जे जाहार पुरे निद्रारे सर्वे हेले मगन अलंकरे जे मा संगरे मित कले शयन किछि क्षण परे जजाति कहिले गो मितणी नारी नुहे मुहि पुरुष एवे होई गलिणी पथे आसु आसु देखिली एक ऋषि आश्रम पाद पद्मे पड़ी भक्ति रे तांकु कली प्रणाम खुशी होई ऋषि भासिले मात माग कि बर नारी रूप जाई पुरुष अंग हेउ मोहर तथास्तु कहेण सिंचिले मंत्र जल मो परे अचंबिते हेली पुरुष अंग देख मोठारे प्रीति दान देई सुंदरी पूर्ण करम आशा आसु अछि स्वर सागरे तुही एका भरोसा निकटरे पाई ललिता मन वांछित बर चिंता कला स्मर सागर आज होई विपार दिवसरे नारी बेशरे रहुथांती जजाति प्रीति प्रति जे मा सांगरे गुप्ते करंती प्रीति किछि दिन अन्ते जरती दासी कले संदेह नारी नुहे त पुरुष प्राय दिसुछि मुह राजांक निकटे कथा दासी देले जणाई आज्ञा देले कारागार रे याकु रखाओ नेई तिनि दिन अन्ते दुष्टर मुहि छेदिबि शिर मोहस्तरु रक्षा करिबा शक्ति नाही काहार कारागारे थाई जजाति कले देवी को चिंता तुम बिना केही जगते नाही तारण कर्ता मत बुद्धि करी विदेशे मोर जाउछि प्राण अधम सन्ताने जननी बारे कर कारण जेते जेते कषण करुणामयी से अटंती चारि जुगरे पूर्ण स्वप्न देश देले बाबूरे काली प्रभाते नेई बधभूमि परे घातक देवे छिड़ा कराई कहिबु मु वीर क्षत्रिय युद्ध धर्म मोहर समर करिबु मरिबि एही कामना मोर पठाइबि मोर सिंहकु तोर हेब सहाय वीर दर्पेरण करिबु किछि न करि भय हेला निशिनाश प्रभाते सूर्य हेले उदय डकाइले पात्र मंत्री को बेगे नृपति राय बंदी घरु आनी दुष्ट को बध भूमि को नहीं कर
ବାଳେ ଶିର ଛେଦନ କର ଦେଖିବି ମୁହିଁ। शेष इच्छा तोर कि अछि बेगे कर प्रकाश, बेगे कर प्रकाश। जजाति बोइले शुणिमा हेउ हे नरईश, हेउ हे नरईश। क्षत्रिय संतान अटे मु क्षत्रि धर्म मोहर, क्षत्रि धर्म मोहर। रण करी प्राण हारिबी बांछा पूरण कर, बांछा पूरण कर। दिय कर बाण मुकुरे करिबि मु समर, आपणक योद्धा सकल हुअन्तु आग भर। राजा आज्ञा पाई खड्ग देले जजाति करे, ललिता डाकिले जननी दया कर मोठारे। जस कीर्ति रहु एठारे स्वामी बंधु अमर, करुणामयी गो करुणा बारी भरोसा कर। लागिला तुमूल संग्राम थिले जेते कबीर, जजातिंक खड्ग प्रहारे गले समनपुर। वीर एक संगरे मिली कले समर, चाहिथिले नरकेशरी आश्चर्य प्रकार। देखिले विक्रम केशरी एक चक्षु तराटी, आक्रमण घाते भूमि रे सर्वे पड़ती लोटी। वीर शून्य हेले पलके राजा हेले कातर, कर पत्र जोड़ी कहिले शेष हेउ समर। बुझिले बिरजा मातांको अटई करुणा, न जानी महिमा तोहर होइली पथ बणा। केशरी सदृश समर जहु कले जजाति, केशरी उपाधि ताहांकु तहि देले नृपति। जजाति संगते ललिता कन्या विवाह कराई, बहु समादरे बिरजा क्षेत्रे छाड़िले नेई। से दिनु केशरी वंशर परिचय होइला, केशरी वंशर राजूती जाजपुर रे भला। जजातिंक द्वारा प्रतिष्ठा हेला दुर्ग प्राकार, प्रथम रे नाम रहिला से जजाति नगर। बिरजा मातांक मंदिर तहु देले तोड़ाई, सिंहासन परे देवी को प्रतिष्ठित कराई। ईशान कोणरे रहिले देव ईशानेश्वर, नाभि गया बाम पारुषे प्रभु श्री गदाधर। पितृपुरुषंकु सेठारे करिले पिंडदान, गदाधर प्रभु दियंती तहि साक्ष्य प्रमाण। नाभि गया पिंड प्रापते पितृपुरुष तोष, उद्धार हुअन्ति भक्तंकर सतपुरुष। नाभि गया कोण ईशानी गुप्त गंगार धार, स्पर्श करिदेले सकल पाप हुई दूर। कथिले उत्तम ब्राह्मण यज्ञ होम कारण, धान्य कुब्ज ठारू आनिले 10 सहस्र ब्राह्मण।
ଯାଜିପୁର କହିଲା ଯାଜିପୁର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ ବସିଲା ସାତ ଶାସନ ସାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଘେନି କରିଲେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଦଶ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେ କ୍ରମେ କଲେ ପୁରାଣ ବୈତରଣୀ କୂଳେ ହୋଇଲା ଯଜ୍ଞର ସମାପନ ଦଶାଶନି ଘାଟ ନାମରେ ବିଶ୍ୱେ ବିଖ୍ୟାତ ଜାଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବରାହ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବୈତରଣୀ କୂଳର ସିଦ୍ଧି ଗଣପତି ସଙ୍ଗତେ ଭୋଳା ଶିବ ଶଙ୍କର ନିକଟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନତି ଦୂରରେ ବିରାଜମାନ ଦେବୀ ବିରଜା ପର ହୋଇ ଉଡୁଛି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଧ୍ୱଜା শত শিবলিঙ্গ দর্শন হুয়ে বেড়া ভিতরে এক পাদ ভৈরব যে ছন্তি পশ্চিম দ্বারে শারদীয় দুর্গা পূজারে চালে বিজয়া রথ সে রথ দর্শন কলে তো মিলে মুকতি পথ চারি যুগ যেতে মানব উচ্চতাକୁ মিশাই বিজয়ার থর উচ্চতা নির্মাণ হই ছ গোটি অখ লাগাই ষড় ঋতু প্রমাণ ষড় রিপুଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଇ ଦଳନ ଗୋଟି ଚକ ଅଟଇ 12 ମାସ ପ୍ରତୀକ ପୁଣି 12 ଗୋଟି ରାଶିର ହୋଇଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ନବମୀ ଯାଏ ନବ ଦିବସ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଥର ଯେ ବେଢ଼ା ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ଚକ ନବଥର ଯେ କରୁଥାଇ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 108ଟି ଜାଣ 108 ସଂଖ୍ୟା ଅଟଇ ଗତି ମୁକତି ପଥ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ ମୋର ସକଳ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଅଟଇ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ନାଗନର ସୁର ଯାହାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସୀମା କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସୁଧର୍ମ ସଭା ଯାଜନଗର ବସିବ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାପି ହେବେ ସଂହାର ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆର ଖୋଲିବ ହେବ ଭୈରବୀ ଡାକ ସେ ଡାକ ଶ୍ରବଣେ ମରିବେ ଜାଣ ଅନେକ ଲୋକ ଭକତ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ପଣତରେ ସେ ଢାଙ୍କି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଟାଣି ଝିଙ୍କି ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଜାଗି ଉଠ ଭକତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଶରଣ ନିଅ ମାଙ୍କ ନେତ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର କେହି ତ ନୁହନ୍ତି କାହାର ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ମୁଛ
ସଂସାର ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚଳାଇଲେ ଖନିକୁ ମୋହର ଦୋଷ ଥିଲେ ସାଧୁଜନ ହେ ମତେ କରିବ କ୍ଷମା ଯାହା ଜଣା ଥିଲା କହିଲି ବିରଜାଙ୍କ ମହିମା ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚରଣେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ଭବ ସଂସାରରୁ ଜନନୀ କରିବୁଲ ଉଦ୍ଧାର